más que Marvel, DC e Image. Lo sabemos. ¿Lo quieren? De acuerdo. Este es un especial alternativo. Soy Phil en Toronto y prometo que la palabra Spawn no se mencionará en este episodio. Hola, soy Tía, enviada especial de Los Ángeles. Estoy en Hayden Rushers, en el cañón de Topanga, el hogar de lo alternativo. Diferente, alternativo, independiente o simplemente novedoso. Como quieran llamarlo, lo tenemos en este episodio. ¿Qué tal? Soy Nick de Nueva York y bienvenidos a Cuarto de Antigravedad. Cuarto de Antigravedad. Hay cientos de artistas independientes en los suburbios del mundo de las tiras cómicas que escriben lo que les interesa y no algo que venda. Peter Baggy satiriza a la generación X en su libro Odio. Y lo que yo odio es no tener un tatuaje. Me gusta este. Hello, my name is Peter Bagg. I'm a cartoonist and the creator of a alternative or underground comic book called Hate, which is mainly about a character named Buddy Bradley. Buddy Bradley is a very cynical, critical person, although his opinions, like mine, are always shifting and changing. My main influence, if I was to name one artist, it would be Robert Crumb. He's probably the one that most inspired the whole underground comic movement. The difference between what's called small press or independent publishing and mainstream publishing generally is that with the small press, and especially if you're self-publishing, you could simply do whatever you want. So potentially and theoretically, much more interesting work would and generally does come out of small press or independent publishing. But even when I started Hate, there was very little interest in me as an artist. I was having a hard time convincing anybody to publish even just one or two stories by me, let alone giving me my own title. So Fantagraphics, it was actually their idea to publish me. It's been a problematic name just because of the political connotations of the word hate. So many people these days, and even more so overseas, associate it with right-wing or fascist politics. So that's been a little bit of a headache, but and causes some explaining. As to whether Hate is satirizing or celebrating Generation X, I'd say it does both. Definitely satirizes, but I'd say whenever you write about something, you're romanticizing or celebrating it in some way. Uno de los caricaturistas independientes más influyentes fue Robert Crumb. Terry Schweihoff es el director del exitoso documental acerca de su vida llamado, curiosamente, Crumb. Lo tendrán en video muy pronto. Investigamos para ver cómo ha afectado la película el movimiento independiente y también para saber de sus nuevos proyectos. Oh, lo siento. I start with this one because it's probably the thing that I'm most well known for in the world. And couldn't see it for a long time on truck mud flaps. And I don't know why it caught the popular imagination, caused me nothing but headaches for 10 years after I drew it. Lawsuits and IRS problems, it was a nightmare just because of this stupid keep on trucking. So don't anybody ever come to me and say, hey, keep on trucking. I spend most of my time filling out tax forms, you know, corporate returns, limited partnership returns, K-1s, 1099s. It's ridiculous. You don't get to spend any time. And it's amazing anybody that has any success at all can follow it up with another film. You just get dragged down on all this nonsense, you know. I got a lot of offers after the success of this Crumb film because it made a lot of money. I actually got a couple calls that were sort of ludicrous from people in Hollywood that wanted to do a dramatic version of the film Crumb. And I said, what do you mean a dramatic version? You know, they said, oh, well, you know, we'll get somebody to play Crumb's mean Marine father, like James Caan or something. It's like a line right out of this Albert Brooks film. You ever see that Albert Brooks film where the guy says, I got two words for you, James Caan, as if, you know, you get him in your movie and it's a go project. I hung up on the guy. The scripts are just terrible. I read hundreds and hundreds of scripts, and they're all, you know, it's like you see a film made by a film class, a film school thesis. You know, they're very bland and generic, and that's how every one of these scripts
were, and so I tried to option a couple of different books. There were a couple of Bukowski books I thought would make great films, but they were always controlled, and I kept coming back to this comic Dan drew called Ghost World, which appears inside 8-Ball. But I thought it was great. I thought that the dialogue was incredibly well written, and it was, you know, obviously very character-driven, which you should ask him about. It's kind of confusing to work on because I haven't actually finished the comic strip, and now I have to write a movie based on a story where I don't exactly know how it's going to end up. So I'm writing the movie and the comic strip at the same time, and they're actually two kind of similar but different stories. I would like to think that it is completely based in reality. I mean, a lot of the characters are composites of people I know. I try not to draw exactly directly on somebody just because I don't want to get beaten up. My greatest influence would be Robert Crumb, just because, you know, he invented the whole style of communication that I'm involved in. He sort of spearheaded the whole idea of just doing exactly what you want in the comics form, dealing with issues that you couldn't deal with anywhere else, and he saw the potential of the comic book as something that was really suited for personal expression. Speaking for myself and all my crotchety old friends who draw underground or alternative comics, none of us are really interested in seeing our work on a computer screen. It's just, you know, we like the whole idea of stuff being printed on paper. That's what we grew up loving, and now the idea of seeing that transferred to a video screen is just not interesting at all. So I think rather than do that, I would probably just go into something else, you know, go into aluminum siding or something like that. Después de esto, CD-ROM y toda la gelatina que puedan comer. Cuarto de antigravedad. CD-ROM Atom. Esta semana les hablaré de Assault Rigs para el Sony PlayStation. Es un juego de tanques, similar a Combate para el Atari 2600. ¿Lo recuerdan? Cuando digo que es parecido a Combate, hay muchas similaridades. Primero verán, tienen que elegir uno entre 3 tanques. 3 tanques de dónde escoger. Todos son iguales, básicamente pintados de distintos colores, y uno de ellos, el tirador, no se mueve. Solo avanza y dispara como un tanque real. Recorren un mundo de realidad virtual. ¿Y cómo descubrir su apariencia? ¿Recuerdan Tron? Estoy seguro que había un piloto en alguna parte, así que eso parece. Básicamente avanza y le tiran a todo lo que esté a su alcance. Recogen gemas como castillos de cristal en el Atari. Lo bueno de esto es que tiene sonido Dolby. Así que no solo tengo un mal juego adelante de mí, sino que tengo un mal juego de este lado, detrás de mí, del centro y por todas partes. Por eso lo conecté a mis bocinas. A Assault Rigs tengo que darle 2 puntos de 5. Es un bombardeo. Es un bombardeo. Atención. Todo personaje importante, desde los inmortales de Leonard Nimoy hasta la Dama de la Justicia de Neil Gaiman, aparecerán en el gran encuentro comenzando con la Rueda de los Mundos número 1. Neurojack, el popular héroe cibernético, tomará por asalto las tiras cómicas en junio cuando haga su debut en un libro de Big Entertainment. Durante generaciones, la familia Stern mantuvo viva la dinastía de los señores monstruos hasta que Jim Stern renunció. Graffiti Designs publica la novela gráfica del señor monstruo ya disponible. No food, no water. What comics would you like on a desert island? The comics I would take to a desert island would be Popeye by E.C. Segar, The Spirit by Will Eisner, Tintin by Hergé, Jack Kirby with Stan Lee's Fantastic Four, and I'm sure there's others, but I can't think of them right now, sorry. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué hace una tira cómica alternativa? A lot of the art can be more individualistic. I think the characters are a little more complex. I think the subject matter. The pictures don't look like they're cut out from the same artist. They're based on, they're unique, they're different. They have different styles, techniques. Fringe comic books look really realistic. Paul McBride, Trina Robbins y Nick. ¿Qué más pueden pedir? Cuarto de antigravedad. Comicopia. Saludos amigos rechazados de la preparatoria. Soy Nick en el centro de Bohemia, el parque central de Tompkins. Con Comicopia, mi 480 reseña de las últimas tiras cómicas. Para aquellos que nunca tienen suficiente. Sí, primero esta semana tengo una tira cómica con los tan añorados valores familiares de los políticos de hoy. Bueno, tal vez no.
porque este es Odio número 22. Como ya sabrán, esta tira cómica trata de Buddy Bradley y su disfuncional familia. Esta dramatización muestra a la novia de Buddy y la peculiar relación que ha entablado con el padre de Buddy. La historia tiene momentos muy graciosos y un final que les romperá el corazón. Una tira cómica que los haga sentir dos sentimientos tan extremos en 26 páginas que tiene que ser muy especial. Es una excelente tira cómica que representa el movimiento alternativo y le doy 4 de 5 en la escala antigravedad. A continuación, ¡ay! Olvídenlo, está muerto. Tenemos Dark Horse presenta número 104. Esta es una tira cómica que presenta a un nuevo artista y personajes nuevos. De hecho, muchos de los personajes de Dark Horse que ven hoy hicieron su primera aparición en esta institución del arte. Esta edición contiene 4 historias. La primera es Rusty Razor Clamp, el presidente de Neptuno. Es una historia diferente de Mike Mendiola, de un héroe intergaláctico y sus aventuras al patrullar las carreteras del espacio. Dark Horse presenta es una excelente oportunidad para que los creadores muestren su trabajo, y le doy 3 puntos en la escala antigravedad. Finalmente, uno de los libros independientes más importantes en la actualidad, Egg Ball número 16. Posiblemente el libro más significativo de lo alternativo. Nos muestra lo que debe tener una tira cómica independiente. Algunas ideas que tuvieron los artistas, trazadas en una serie indiscernible y presentadas frescas ante nosotros, los lectores. Narra varias historias, una sobre un adolescente que sobrevive un verano con sus abuelos y comunicándose a través de mensajes en la arena con un desconocido. Otra historia muestra a un sujeto obsesionado con el año 1966. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es el propósito de estas tiras cómicas. Esa fue nuestra lección de hoy, clase. Las tiras cómicas independientes son un excelente foro para la discusión abierta de temas reales sin que se molesten los editores y corporaciones multinacionales interfieran. Es un magnífico libro y le doy 4 de 5 en la escala antigravedad. De la Villa Este, soy Nick Schuller. Paul Bright es un acertijo atrapado en un enigma, rodeado de un rompecabezas, cubierto de rico caramelo y sumergido en chocolate. Y esto fue lo que nos dijo. ¡Au! Oh, probably my main influence as an artist, creator, and human being has been the work of Ernie Bushmiller and his excellent comic strip Nancy, which is so stripped down and devoid of all content that I found it an endless and bottomless source of inspiration. I've been working on the Freak Brothers, the Fabulous Furry Freak Brothers, with Gilbert Shelton as his co-author and co-artist for the last 17 years. I'm often asked if the Freak Brothers are real people, and I can't imagine that they are, because if any real person tried to do what those jokers go through, they'd probably be dead 15 different ways by now. I was first approached by the Church of the Subgenius and its leader J.R. Bob Dobbs in the late 70s, and asked to join their crusade for world domination. One of the basic tenets of the church is quit your job and slack off, and that sounded pretty good to me. So now I sit on the board of directors of the church and serve as its chief graphic designer, and one of my main tasks is to police our organization, one of the world's fastest growing religions, against all hints of cuteness or niceness. Very informally, I was asked at a party at a comic convention by an editor at one of the major companies, what would I do with a Batman comic? And I thought about it a second. I said I'd do the best Batman comic that's ever been seen, but it would probably destroy all merchandising power of the character. And that was enough for that editor. They withdrew that offer. I rather would work in the alternative comic field, because I have control over my subject, my characters, and my statements and the ideas in the work, which is really what draws me to it, is the ability of comics to communicate with the reader. That's what I'm interested in, not
pushing marketing schemes on kids. Les tenemos una sorpresa. El reportero de Cuarto de Antigravedad, Kate Knight, ha conseguido con éxito una entrevista con Trina Robbins, conocida por su trabajo en Women's Comics. Deletréalo conmigo. WIMMINSCOMIX, Women's Comics. De acuerdo, Trina. ¿Cuál fue tu primer tira cómica? Mi primer tira cómica. En 1970 dibujé la primera tira cómica con mujeres en toda la historia de la humanidad. Fue Dummy Babe, fue mi primer libro. ¿De cuál libro estás más orgullosa? En 1988 coedité un libro llamado El SIDA al desnudo, que fue un beneficio de los enfermos del SIDA. Teníamos caricaturistas de todo el país haciendo tiras cómicas sobre el SIDA. En 1990, después de que el Congreso aprobó la ley Webster, limitando a las mujeres el derecho de aborto, fundé una compañía editora que publicaba un libro al derecho de elección. ¿Cuáles considerarías tus principales influencias? Bien, cuando era una niña leía tiras cómicas por centenas. Básicamente leía las tiras cómicas que tenían protagonistas femeninos. Los superhéroes me aburrían a morir. No me interesaba Superman o Batman, pero toda tira cómica con protagonistas mujeres me inspiraba y tuve suerte, porque para los 60 los protagonistas femeninos estaban en mal estado en las tiras cómicas, pero en los 40 y 50 aún tenían mucha fuerza. Así que crecí con figuras muy importantes. Mary Marvel me encantaba, era una niña. No solo era una superheroína, era una superniña, no una mujer, no tenía gusto. Y todo lo que tenía que hacer era decir Shazam, y podía volar, las balas le rebotaban, era tan poderosa como cualquier hombre. Más poderosa que la Mujer Maravilla. Compré cada número de ella. Nunca me perdí de una edición de la Mujer Maravilla, era una superheroína fabulosa. ¿Tienes algún consejo para los caricaturistas que te escuchan? No tengo mucho que decirles a los jóvenes que quieran dibujar superhéroes, pero si son personas que quieren hacer tiras cómicas que no sean de superhéroes, si son mujeres que quieren hacer tiras cómicas, quiero decirles que no se den por vencidos, solo porque ahora no hay nada que venda más que los hombres X y Batman. No significa que las cosas no cambiarán y no quiere decir que no llegará su momento. Si nos hubiéramos dado por vencidos y si no hubiéramos trabajado medio tiempo, no estaríamos aquí para dibujar las tiras cómicas que busquen cuando todo el mundo se canse de los superhéroes. La pequeña prensa parece vivir un renacimiento hoy en día. Hay muchos pequeños, mientras solo haya algunos grandulones. Last Gasp Comics es uno de estos editores y Ron Turner es el hombre a cargo. I'm Ron Turner, and I have a company called Last Gasp, which has been in business since 1970. Some people think of us as a fringe publisher, and I like to think that we publish the greatest, best, craziest stuff that's available. When we first started, we had a meeting with all the artists when I did Slow Death Funnies #1. And I asked all the artists what were the important things, and I asked them what did they want per page, and what did they want for things. We've always let the artist hang on to the original artwork. And here we have collected many thousands of comics through all these aisles. We have our house title edited by Noah Mass called Last Gasp Comics and Stories. Here's Robert Crumb doing a story about how dumb he was as a teenager. We've published the lion's share of Robert Crumb's work and have for a long time. We still have some problems with bookstores about Robert's work, even though the film, I believe, sort of, in a strange way, legitimized the art form of underground comics. This is the Tim Leary comic called Surfing the Conscious Net. And this is like, unlike any novel, it has graphic art all the way through it and some Robert Williams. It's a very lush novel. It's enjoyable just for its color fun. Of course, we've done many Zippy the Pinhead books. It's Bill Griffith's character. So if there's one comic that you guys want to go out there and get anytime, look for the Binky Brown Sampler.
And it's just a wonderful book, but it's so personal that you'll identify with it completely. A lot of our people work very hard at what they do because it truly is a labor of love, and they love the medium, and they want to tell a story, they want to do something experimental. Después de esto tendremos correo alternativo. Eso suena como postales al borde. No, ya lo han hecho. Cuarto de antigravedad. Bien, es hora de explorar la correspondencia, así que pónganse sus botas. Veamos. Colin White, de la Universidad de Ohio, nos dice, si tuvieran los poderes de Beyonder, ¿qué harían los anfitriones de cuarto de antigravedad? Buena pregunta. Pero Nick ya tenía los poderes de Beyonder. Los intercambió por unos pantalones fabulosos. Eric Martínez en Albuquerque, Nuevo México, nos dice, su programa es el mejor que haya visto la humanidad. Phil es el mejor. Gracias, muchas gracias. Pero, ¿por qué ignoran al Marino Lunar? Es la mejor caricatura que hay. Bien, Eric, ignoramos al Marino Lunar por amor. Y solo para ti, en el próximo episodio hablaremos del nuevo personaje, el Marino de Urano. Lo que queremos saber es, ¿quién es el mejor artista en la industria de las tiras cómicas? ¿En verdad me veo así? Escríbenos a YTV Canadá, Avenida Jefferson 64, Unidad 18, Toronto, Ontario, Canadá, M6K 3H3. O envíen su correo electrónico a antigravity@ytv.ca. Antigravity. Nuestra página está en http://www.antigrav.com/. Bien, otra serie de preguntas ha sido aclarada. No dejen de escribirnos y tal vez volvamos a lo alternativo en el futuro. Saben, estuve buscando un chaleco así, pero tal vez deba quitarle estas cosas. No me convencen mucho. ¿Ya terminaste el tatuaje? ¿Ese no es el Marino Lunar?